बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप खुश व खुर्रम रहें, जहाँ कहीं भी रहें। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही प्यारी प्यारी छोटी सी चंद दुआएं शेयर करूँगी, जिनको मैंने ज़ाती तौर पर अपनी ज़िंदगी में आज़माया है। मैंने अपनी मुश्किलात में, अपने उन मामलात में कि जिनमें इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा जो है उस वक़्त बेकरार हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आती कि हमारे मसाइल का हल क्या है। और जब हमें कभी कहीं कोई हल होता भी नज़र ना आए, तो अगर आप अल्लाह ताला से एक सच्चे दिल के साथ, एक पूरे यकीन के साथ अगर वो दुआ करें और अल्लाह से जो है अपने बारे में, अपने लिए आसानी मांगें, तो अल्लाह ताला ज़रूर अता करते हैं। तो चलिए मैं आपको बग़ैर किसी भी लंबी आगाज़ के मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन एक बात जो याद रखने वाली है कि अल्लाह ताला के पास जो है वो हमारी नीयत पहुंचती है, और नीयत हमारी खालिस हो और हमारा अल्लाह ताला पर पूरा यकीन और भरोसा हो, तो अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदे को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाते। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे को खाली हाथ लौटाते शर्माता हूँ। जब इब्ने आदम या अल्लाह ताला की कोई जो है वो बंदी उससे मांगती है, उससे सवाल करती है, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं उसे उस जब तक उसकी दुआ को पूरा ना कर दूँ जितना वो डिज़र्व करता है, तो मैं उसे अपने बंदे को खाली हाथ लौटाते शर्माता हूँ। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मौके आते हैं, बहुत से ऐसे मामलात हो जाते हैं जहां हम बहुत परेशान हो जाते हैं, और कभी कभार हमें ऐसे नुकसानात से भी जो है वो नुकसानात का भी सामना करना पड़ता है, जो कि हमें वक्ती तौर पर तो बहुत दुख देते हैं, लेकिन उसमें यकीनन कुदरत की कोई ना कोई हिकमत और कोई ना कोई बेहतरी जो है होती है, लेकिन वक्ती तौर पर हमें वो बड़े ही जो है वो लम्हात कर्बनाक और वक़्त बड़ा ही हमारे लिए दर्दनाक बन जाता है। तो ऐसे जब मौके आएँ, तो हम क्या दुआ करें? हम क्या पढ़ें कि हमारे दिल को सुकून हो और हमारे मामलात भी दुरुस्त हो जाएँ? वैसे तो बहुत सी कुरानी दुआएँ हैं, पूरा कुरान है जो हम दिल का सुकून भी है, जिसमें हमारे मसाइल का हल भी है, हमारी ज़िंदगी के जो तमाम मामलात हैं उनका भी सारा जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट है कुरान हमारे लिए, उसमें शिफा भी है हमारे लिए, उसमें हमारे लिए हिदायत भी है। लेकिन वो भी हमें पढ़नी चाहिए, लेकिन बहुत सी ऐसी दुआएँ हैं कि जिन्हें हम ख़ास मौक़ों पर पढ़ें, तो हमारे लिए उसमें बेहतरी होती है। क्योंकि आजकल मसाइल हर इंसान के साथ चल रहे हैं, हर फ़र्द के साथ कोई ना कोई जो है वो प्रॉब्लम है, कोई ना कोई इश्यू है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने जब वैसे तो इंसान को पढ़ते रहना चाहिए और मैं भी ये पढ़ती रहती हूँ। दुआ कोई भी मुश्किल हो, कोई भी आप पे जो है वो मुश्किल वक़्त आए, कोई भी आपके साथ को चाहे कोई नुकसान हो जाए, तो उसमें आपको ये पढ़ना चाहिए, जिसे इसमें आज़म भी कहा जाता है। और ये बिल्कुल छोटी-सी दुआ है, जिसे हम आयत करीमा भी कहते हैं, जिसे पढ़ते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और ये जो है हमारे एक पैगंबर ने ही पढ़ा था, और अल्लाह ताला ने इनकी दुआ भी कबूल फरमाई थी इस दुआ के वसीले से। तो ये भी एक इसमें आज़म है, और ये भी परेशानी में, दुख में, मुसीबत में, तकलीफ़ में, मुश्किल में एक मौज़ाती जो है वो एक कलमा है, जिसे पढ़ने से या तो मसले का कोई हल निकल आता है, या हमारे दिल को सुकून मिल जाता है, या हमारी कोई मांगी हुई चीज़ हमें मिल जाती है। लेकिन ये नहीं कि इसको एक दफ़ा पढ़ने से कुछ हो जाता है, इसे आप मुसलसल पढ़ें, जब तक आपका मसला हल नहीं होता तब पढ़ें। और अगर ज़रूरी नहीं कि मसला हल हो जाए तो आप इसको छोड़ दें, बल्कि आप इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें कि आपने नमाज के बाद पढ़ना है, या आप चलते फिरते पढ़ें, या आप काम करते हुए फिरें। और इसके अलावा जो दूसरी एक ऐसे ही मौज़ाती दुआ मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो ये है, अगर आपका कोई नुकसान हो जाता है,
چاہے گھر میں کوئی چیز ٹوٹ جائے، بڑی ہی قیمتی، بڑی ہی آپ کی کوئی پیاری چیز ہو، یا کہیں راستے میں جاتے آپ کا نقصان ہو جائے، یا کہیں یعنی اگر آپ جا رہے ہوں یا آ رہے ہوں، یا راستے میں کچھ ہو جائے، یا آپ کی کوئی چیز کھو جائے، تو اس پہ ہم اکثر افسوس کرتے ہیں، اوہ ہو کیا ہو گیا، ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، ویسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اکثر ہمارے منہ سے ایسے ہی کلمات نکلتے ہیں کہ اگر ہم ایسے کرتے تو ویسے نہ ہوتا، اگر یہ نہ کرتے تو وہ نہ ہوتا۔ دیکھیں، جو چیز لکھی ہوئی ہے، جو چیز مقدر ہے نا، وہ ہو کر رہتا ہے، اور اس میں سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے، لیکن اس وقت تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ تو ایسے موقع پر کیا پڑھنا چاہیے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے پیغمبر کے جو ان کے ذریعے بھی ہمیں دعا بتائی کہ جب آپ کا کوئی نقصان ہو جائے تو آپ پڑھیں قدر اللہ ما شاء فعل، کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے لکھا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا ویسے ہو گیا، بجائے اس کے کہ ہم ایسے کلمات زبان سے نکالیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو مزید ناپسند ہوں۔ اس کے بعد ایک تیسری اور آخری دعا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، وہ ایک چھوٹی سی دعا ہے جسے ہمیں ہمیشہ، میرا خیال ہے کہ ہمیں اسے پڑھتے ہی رہنا چاہیے، کثرت کے ساتھ اسے پڑھتے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اور یہ تصور کر کے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے۔ اور یہ دعا ہے ہی مشکلات کو آسانی میں بدلنے والی، اور وہ یہ ہے ربی یسر ولا تعسر۔ اگر اتنی سے بھی پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے آگے بھی کچھ الفاظ ہیں، اگر کوئی وہ بھی پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ ایک بہت ہی چند کلمات ہیں، بہت پیارے سے، اور ان کا بڑا ہی اثر ہے اگر آپ پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ ربی یسر، اے میرے مالک تو آسانی فرما، ولا توسر، نہ کہ مشکل یا تنگ دستی یا تنگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر معاملے میں جو ہے وہ آسانیاں پیدا فرما دے، کیونکہ کبھی کبھار ہماری زندگی میں بڑے آسان کام بھی بڑے مشکل ہوتے نظر آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو ہر کام کو ہمارے لیے آسان بناتی ہے، اور ہمیں اپنے ہر کام کے لیے، ہر معاملے کے لیے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مدد طلب کرنی چاہیے، اور اگر ہم ان مسنون دعاؤں کے ذریعے کریں تو ہمارا کام ضرور ہماری جو ہے وہ مطابق، منشا کے مطابق ہو جاتا ہے، ہمارا ہر مقصد پورا ہوتا ہے، اور ہماری زندگی میں ہمارے دل کو سکون بھی رہتا ہے۔ تو آپ سے میری دعا ہے کہ آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی دعائیں مانگیں، اور ان کے لیے بھی کہ جو لوگ آپ کو کہتے ہیں یا جو نہ بھی کہیں تو سب کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کریں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔